ज्योतिर ओडिया रेसिपी को आपको स्वागत करुच्ची। आज आम खजा तैयारी करवा। पुरी मंदिर 56 भोग भितर खजाटा हूँ गोटे भोग। आपको आम तैयारी करवा। खजाटा को कौ प्रोसेस कले लेयर रे एटा भल कि तैयारी हम आउ क्रिस्पी बनब से प्रोसेसटा आज आम देखा। गोटे खजा को भांगिकी मुझे चेक करके देखई दूची। आपन देखि पारुथिबे भितर भी आर शिरा भर्ती होकर रही आ पतला पतला लेयर रे खजाटा तैयारी होईची। चलंतु रेसिपी आरंभ करवा। खजार डो तैयारी करने आम मैदा नहीं जावा। एठी मु 2 कप मैदा नहीं जाऊँगी। 2 कप माने 500 ग्राम मैदा। एथिरे चुटकी लुण मिसई नबा। मैदा और लुण को भलरे मिक्स कर नबा। 2 कप मैदा पाई कि 4 बड़ चामच आम घी नहीं जावा। घी को प्रथम मेल्ट करके रखिथिबे। घी और मैदा को भलरे मिक्स कर नबा। घीर मात्रा भी बहुत अधिका करेनि नहले खजाटा को जितेबाला आपण छाणीबे सेटा भांगी जाय पारे। हाथ रे एमती मुठा कले जेमिति कि मैदाटा मुठा हो जाउतबो से पर्यंत आसला पर्यंत आम या भलरे मिक्स कर नबा। वर्तमान एथिरे टिके टिके पानी पकेइकी चकटिबा। नॉर्मली परोटा और रुटी पई जो कंसिस्टेंसी रे अटाटा आम चकटू सेमिति चकटिबानी एटा को टाण कर टिके चकटिबा। जदि ए जो मैदा चकटाटा को बहुत नरम आपण कर दोचंती ताहाले खजाटा भी नरम हो जिवो, क्रिस्पी हेकी तैयारी हबनी। सिंगेडार जो कभरटा को तैयारी कला बेले जो प्रकार कंसिस्टेंसी रे मैदाटा चकटा होता है से कंसिस्टेंसी रे ए जो खजा पाई भी मैदाटा को चकट नबा। आपन देख पारुथिबे वर्तमान एटा तैयारी हो जाईची। आको कवर करि नबा 15 रु 20 मिनिट पर्यंत रेस्ट नबा को दबा। खजा पाई कि सिरा तैयारी करिबा। सिरा पाई कि मु एठी नै जाउची 2 कप चीनी। जेतिक परिमाण ने मु मैदा नैथिली सेतिक परिमाण ने चीनी नै जाउची। 1 कप एथिरे पानी मिक्स करिची। जेतिकी क्वांटिटी चीनी नबा तार आधा क्वांटिटी पानी से मिसेबा। चीनी आउ पानी को गोले नबा आउ फुटिया को दबा। वर्तमान चीनी आउ पानी मिक्स होकर फुटिया को आरंभ हेलानी। एई समय रे एथिरे कुटा गुजराती मु पकई देछि 2टा। खजा पाई कि मोटा सिरा दरकार। मोटा सिरा रे चीनी रो क्रिस्टल जमी जाय थाए। चीनी रो क्रिस्टल को अवॉइड करिया पाई कि आम एठी लेंबू रस पकेबा। लेंबू आधा लेंबूर रस 1 चामच रस एथु बाहरिबो ताको पकई नबा। लेंबू रस पकेइबा द्वारा चीनी रे क्रिस्टल जमी न थाए आउ सेटा लिक्विड हेकी सब बेले रही थाए। सबु सामग्री को गोळेई नबा आउ चेक करिबा गोटे तारर कंसिस्टेंसी रे आसला पर्यंत। चीनी सिराटा फुटिबार 5 मिनिट ऊपर हे गलानी स्लो मीडियम फ्लेम रे। एबे आमे हाथ रे नै टिके चेक कर नबा। हल्का रे गोटे तार होची अपन देखि पारथिबे। एटा होची प्रॉपर कंसिस्टेंसी खजा पाई कि। फ्लेम को बंद कर दबा आउ को घोड़े की रखी दबा। 20 मिनिट हो सारानी। एबे आमे मैदाटा को आउ थरे हल्का करिकी चकटी नबा। मैदा रे छोट छोट गुळा करिबा। मैदार गुळा को राउंड शेप दे दबा। जो प्रोसेस रे आमे रोटी करूचे से प्रोसेस रे आको आमे बनेबा। एबे आमे आको बेली नबा। पतला करके पूरा ए रुटीटा को तैयारी करबा। टिके टिके एथरे मैदा पकेइकी पूरा पतला को करबा। एई प्रकार 5टा आमे रुटी प्रथमे तैयारी करनबा। तापरे लेयर दबा। अपन देखि पारुथिबे एटा केते पतला हेकी तैयारी हिची। प्रथम लेयर पे मु गोटे नै जाईची मैदार रुटी। तापरे आमे घी पकेइ नबा। आधा चामच खंडे ब्रश रे ताको भलरे मिक्स करनबा। मैदा टिके पकेइ हाथ रे बोली दबा। एटा प्रथम लेयर हमर हे गेला। तापरे पुणी थरे आमे पकेइ नबा गोटे मैदार रुटी। सेम प्रोसेस रे करिबा। 5टा मैदार रुटी नै कि आमे खजा पाई कि लेयर तैयारी करिबा। सेम प्रोसेस रे टिके घी नै ताको बोली दबा। ता ऊपर आउ टिके मैदा पकेइ ताको हाथ रे मिक्स करनबा। एपरि करिबा द्वारा लेयरटा भलरे आसी थाए। जेतेबेले आमे फ्राई करिबा सेतेबेले मैदा आउ जो घी आमे देइचे सेटा खोली जिवो लेयरटा। 5 परस तो वर्तमान मु करि नैची ऊपर ऊपर करिकी। एबे आमे आकु रोल करिबा। रोल को बहुत टाइट भी करिवे नै। हल्का हाथ रे रोल करिबा। जदि बहुत टाइट कर देबे ताहाले लेयर गुडाको परस्पर चिपकी जिवो। जेतेबेले आमे फ्राई करिबा सेटा गोटा हेकी रहिबो। छाड़िबो नै। लेयर जेते हल्का हेकी तैयारी हबो खजाटा सेते क्रिस्पी हबो आउ गोटे गोटे परस्त हेकी दिसिबो। रोल कला परे लास्ट को टिके पानी मारिकी हाथ रे सबु लेयर गुडा को रोल संगरे आमे लगेई नबा। टिके पानी हाथ रे मार दबा। गोटे गोटे करके लेयर नबा आउ रोल संगरे ताको चिपकेई दबा। बस एमिति गोटी गोटी करी सबु लेयर को आमे लगेई नबा टिके टिके पानी हाथ करिकी।
ଯେମିତିକି ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ ହେଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା ଆଉ ଖୋଲିବନି। ହାତରେ ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରିନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଆମେ କାଟିବା। ସାଇଡ଼୍ର ଯେଉଁ କଟାଟାରେ ଛୋଟ ଖଜାଟେ ତିଆରି ହେବ, ହାତରେ ଏମିତି ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଆକୁ ରଖିନେବା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଏ ରୋଲଟାକୁ କାଟି ନେବା। ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ 7ଟା ଖଜା ତିଆରି ହେବ। ତାପରେ ଆକୁ ଆମେ ବେଲିବା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିତରୁ କେମିତି ଫାଙ୍କା ହେଇକି ଲେୟାରଟା ଦିଶୁଛି। ଗୋଟେ ରୋଲକୁ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି। ଏମିତି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ହାଲକା କରିକି ଆକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ମଇଦା ଉପରେ ନେଇଯିବା। ହାଲୁକା କରିକି ଆକୁ ବେଲିବା। ଉପର ପଟ ଆଉ ତଳ ପଟ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରି ନେବା, ମଝିଟାକୁ ଫାଙ୍କା ଛାଡ଼ିଦେବା, କାରଣ ମଝିରେ ଲେୟାର ଗୁଡ଼ାକର ରୋଲଟା ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ଯେତେ ବି ଆମେ ରୋଲ୍ କରିକି ବାହାର କରିଛେ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବେଲିକି ରଖିବା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଲ୍କୁ ବି ବେଲିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ହାତରେ ଏମିତି ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରି ମଝିରୁ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ହାଲକା କରିକି ବେଲି ନେବା। ମଇଦା ଟିକେ ଉପରେ ଲଗାଇ ନେବା। କେବେ ବି ଅଧିକା ଆକୁ ଲମ୍ବେଇବା ପାଇଁକି ପ୍ରେସ୍ କରିବେନି, ନହେଲେ ଭିତରର ପରସ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଲାଗିଯିବ। ଫ୍ରାଏ ହେଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଏଇଟା ବାହାରିବନି, ଲାଗି ହେଇକି ଫ୍ରାଏ ହେବ, ଭିତରଟା କଞ୍ଚା ରହିଯିବ। ବାସ୍ ଏମିତି ଆମେ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ବେଲି ନେବା। ଏଠି ମୁଁ ତେଲ ଗରମ କରି ନେଇଛି। ଖଜା ଛାଣିବା ପାଇଁକି ପୁରା ଉଷୁମ ତେଲ ଦରକାର। ଅଧିକା ଗରମ ତେଲ ଜମାରୁ ବି ବ୍ୟବହାର କରିବେନି, ନହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଉପର ଅଂଶଟା ଖଜାର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଆଉ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯିବ, ଭିତରଟା କଞ୍ଚା ରହିଯିବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତେଲ କମ୍ ପୁରା ଗରମ ଅଛି, ଉଷୁମ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଟିକେ ଟିକେ ଏବେ ବବଲ୍ସ ଦିଶୁଛି। ଯଦି ଅଧିକା ତେଲଟା ଗରମ ଥିବ ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଗରମ ହେଇକି ଖଜା ଗୁଡ଼ାକ ଉପରକୁ ପଳାଇ ଆସିବ। ଫ୍ରାଏ କରିବାର 4 ମିନିଟ୍ ଉପରେ ହେଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ଉପରକୁ ଖଜା ଗୁଡ଼ାକ ପଳାଇ ଆସିଲାଣି ତେଲର। ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଆର ସାଇଡ଼ଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ଟୋଟାଲି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ସ୍ଲୋ ରଖିକି ହିଁ ଆମେ ଖଜାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଯେତେ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ଆପଣ ଭଲରେ ଆକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବେ ସେତେ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇକି ଏଇଟା ତିଆରି ହେବ। କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଆମେ ଛାଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଜା ଗୁଡ଼ାକ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇସାରିଲାଣି। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ହେଇସାରିଲାଣି ଆକୁ ଛାଣିବାର। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆ ଭିତରେ ପରସ୍ତ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛି। ଗୋଟେ ଥର ଖଜା ଛାଣିଲା ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଯେତେବେଳେ ଛାଣିବା ପାଇଁ ପକାଇବେ, ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଟିକେ ସମୟ ତେଲଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ନହେଲେ ଗରମ ତେଲରେ ଯଦି ଆପଣ ପକାଇବେ ଖଜାଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସବୁ ଖଜାକୁ ତେଲରୁ ଛାଣି ନେବା। ଛାଣିକି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ରଖିବା। ଶିରାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଷୁମ ଅଛି। ଖଜାଟାକୁ ମୁଁ ସବୁ ଛାଣିକି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ନେଇଯାଇଛି। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଖଜା ଏଥିରେ ପକାଇବା। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବି ଏକାଥରେ ପକାଇବେନି, ନହେଲେ ଖଜାଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। 3ଟା ଖଜା ମୁଁ ଏଠି ପକାଇ ନେଇଛି। ଖଡ଼ିକାରେ ଟିକେ ଆକୁ ଏମିତି ଶିରାରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା, ଯେମିତିକି ଶିରା ତା ଭିତରକୁ ପଳାଇବ। ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଜମାରୁ ଆକୁ ପକାଇକି ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଆକୁ ଆମେ ବାହାର କରିନେବା ଶିରାରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିଦେବା ସାଇଜ୍ କରିକି। ସବୁ ଖଜାକୁ ଆମେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ତିଆରି କରିନେବା। ଖଜାଟା ବହୁତ ଭଲରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଖାଇବା ପାଇଁ ବି କ୍ରିସ୍ପି ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣ ବି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଥରେ ଘରେ ଖଜା ଅଥବା ଫେଣି ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଲେୟାର ସହିତ ଏଇଟା ପ୍ରପର୍ ଭାଗ ମାପରେ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ତିଆରି ହେବ। ରେସିପି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ରେସିପି ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରୂପରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ।